So guys, pugasan na natin ng meat. Pork chop. Pork chop siya guys. Okay guys, next ang isda. Ang tilapia. Para guys, ko kayo. Siyang hugasan. Hugasan natin siya pag-ayo. Para mawala ang mga ano niya, dugo o ang lansa ba. Luto na siya. Ay, luto na. Limpyo na guys. Yung hugasan. Next is the next is shrimp. Next is hipon, shrimp. Yummy. Yeah, it's yummy, I know. Yummy. Habang maglimpyo tag shrimp guys, mag-init tag tubig. Para nagbubukal, butangan nato siya sibuyas o ganit. Hi guys. Kamatis. Yeah. Welcome guys. Excuse me po. Can you move a little bit? You say hi guys in here in my phone. Hi there. Yeah. I want to put fruit. This is not our ulam for today. Our ulam is our ulam is shrimp. Hey, excuse me. Can you get the tomato there? You ask Papa. How about you? Tomato? I'm going to ask you, is this a tomato? Give it to your mother. Thank you so much. Put it there. Can you put it? Can you put it here? Thank you. One more. You're welcome. One carrot. This tomato. Do you Yes. like tomato? Yeah, I like tomato. I'm gonna cut the onion now. Yummy tomato. Yeah, Yummy garlic. you like this. Let's wash the tomato first. It's garlic. What to put it in there? Can you please wait kasi it's still hot. Oh, thank you. You can put it there. Oh, you put it here. Tapos cut na to ang kamatis para sa ato ang sinigang guys. Yung lamiog na ay kamatis. Ako rin lutoon guys. Sinigang sinigang hipon. Yeah, be careful, you might get hurt because this one is hot. Oh, dayon guys. Ato ni siyang ilunod na nato ni siya guys. Wait lang guys ha. Pakita na ako sa inyo. Well good, Mama. Welcome. Then you can put it there. I'll do it because it's hot. Put it there. Oh, very good, Mama. Yeah. Next is maglimpyo. Nakaulimpyo na ako ang kaning shrimp. Yeah. I'm gonna clean the shrimp first, okay? See you in a bit. See you in a bit, guys. Guys, limpyo na. Kalilutoon ako ni kanidili. Kanipod. Hello guys. Nibukal na siya. Butang na nato ning hipon. Kani I'll get your slippers. Butang na nato. Okay. Say, bye-bye, Mama. Bye-bye. See you later, Mama. Hulato na nato siya guys, mubukal. Tapos ibutang na nato ang gulay. Guys, ato na ning hagpaton.
kangkong, tinangkong siya guys. Sa probinsya ani kay dili kayo mo kaon ningon ani bitaw nga tinangkong kay mura siya pagkaon sa baboy. Ginapakaon na namon isa sa baboy sa probinsya. Pero kapag niabot ko diri sa Manila, natingadyo ko nga kanang dili ginakaon sa probinsya. Ginakaon diri na di ba? Nakakaon kog kaon. Dami man siya, guys. Minasa kanang imo ni siyang adobohon or kani siya isinigang na nalami. Wala na siya kung ginabuhat diri pag walay sudan kay ora man gud siya barato madali-dali bitaw ninyo kanang kuan, madali-dali kanang palit. Kay pahit kag laing gulay no, mahal kayong mga gulay nya. Ang tawon, nyag sakto ra sa budget nimo, dili ka makapalit og kanang kuan. Dili ka makapalit og kanang gusto nimo gulay. Kaya dito sa probinsya, no kay makapamalit tag ay dili naman kinahanglan mamalit og naay kuan. Upo ra man kasi imong garden nimo or mangayo ka sa silingan, yun na dire lisod kaayo. Kailangan tanan paliton man nga. Kung ako ninyo, probinsya gid mo puyo. Ako gusto ko sa probinsya pero kani akong partner dili siya ganahan sa probinsya. Kay anad man siya sa city. Sa city mo siya gipanganak. Ako aning gipanganak sa Mama, we're back. You're back? Okay. We come inside because the cat is blocking. Okay. Yes, she watched because You I watch? thought they're going to away. But they're, they're... Ay, nako, papa. So we go back inside. I'm cooking here, Mom, I love you. Hmm? I love you. You love me? I love you. I love you too. You swim. Yeah, that's your favorite, remember? Yes, Yeah. Mama. No, I don't like it. You don't like it? I'm not. You're not? Are you sure that's your favorite, remember? Okay. Careful, it's not. Yummy. Is it yummy? Yeah. Yeah, I know, because that's my favorite too. You like tomatoes? Yeah, I like tomatoes. Also, your papa likes tomatoes. Ask your papa. Further, I'm Tomato. she. Tomato. Tomato. Yeah. Say tomato. Potato. Mashed potato, mashed potato. Ano ba sa inyo nakalala? I remember a song about mashed potato and potato. 1 potato, 2 potato, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes, 1. 1 potato, 2 potato, 3 potatoes, 4, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes, 4. Gusto niya mag 1 potato, 2 potato, 3 Okay, potatoes, guys. 4. Mamana na ako siya, guys. Kanina po lang sunod. Dili na ako na siya hiwaon. 1 potato. Diretso na niya siya, guys. Kaya di ko ganahan maglapuyot bitaw. Ludan kong naglapuyot ang okra. Hindi na ako na siya ginahiwa-hiwa. Okay na. Oh my God. I can take a look. So, guys, ilunod na nato ning okra. I like okra. Like okra? No. Oh, what? Yes. Luto na siya, guys. Butangan na nato siya sinigang mix. I like chicken mixing. You like sinigang mix? No. I thought you like sinigang mix. I'm going Then mix. Then halo-halo ni mo siya, guys. You want spoon? Yes, I love it. You want me to? Then pag maluto ni siya, ang dahon na pala itong isunod. I gotcha. Guys, luto na siya. Next is ang tinangkong. Ito siyang ibutang. Butangan nato siya. What? You want what? You want panda? You ask your papa, please.
Ulato na nato siya guys maluto. Pag maluto, okay na. Kakaon na dayon ta. Say, Papa. You time, Papa. Oh guys, luto na siya. Mga unata. Oh, yummy. Siniganggang. Wow, kalami. Kalami ani guys. Ito guys. Hindi na like siniganggang too. Ito guys. Nakikipok ka. Oh, Sir Tito. Kaon guys. Ano to? Taba niya. Gusto ko yan. May taba yung hito. Gusto ko yan. Tikman mo, sarap kayanan. So weird. Guys, lami kayo. You want Lami kayo. Favorite na ko ni guys, pero dili pwede daghan. Kaya hindi madaghan ako makaon. Mga atol ko. Atol kayo akong lawas. Lami. Aray ko! Kaya mo, Geng okra. More shrimp. Yeah. Ang ulo na. Hindi ka supsupon. Tambok ay guys. Pagulay. Sobrang sarap. Sabaw. Yung sa kanya.